प्रेम मिलन तिथि चली समय तू आसीचु कहीं मु पचारुछि तू किए मु पचारुछि तू किए मु किए प्रियंका को पचार प्रियंका को पचार मु किए तू प्रियंका रो ना जानिलु केमिति अच्छा अरे तारी प्रेमिका मु ताकू किछि समय मध्य रे एठी छाड़ी दे मु चाली जाईथिली पानी निमंते कोन हैला प्रियंका तोरी प्रेमिका प्रियंका होची मोरी साथी मो जीवन साथी ताकू मु छोट बेलठू भल पाई आसी कोन हैला छोट बेलर भल पाई आसुछु पचार प्रियंका को पचार ए प्रियंका ये जा कहू अछि ता सब सत न मिछ सत कथा कहते कि सत मते तो कथा देइथिले बोली मु तुमको बाहाबा बोली मिछ नै तुमको प्रेम करूथिली हैला वाह बारे नारी माया बुझिलु तो केमिति का प्रेमिका तुमे अले प्रियंका टिकिए भाबिलानी ओ कण बा भाबिबा भल साथीटी पाइछ मते कण बा पचारिबा चुप कर आबुल ताबुल कोन कथा होचु एठु जा कण कहिलु मु सहजरे एठु चली जिबी ता पिता को मु कथा देई आसीछि ताको बाहा हेबाकू से मते घर को नहीं आसीथिले आ तांका कथा रक्षा न करी मु एठु चली जिबी जमार नुह मो प्रेम को पाइबा को हेले तते एठु विदा करिबा को हबा मते मारिबू हां मो सहित युद्ध करिबू ठीक अछि देहे तोर शक्ति अछि ताहले हे जाऊ शक्ति परीक्षा ठीक अछि युद्ध तो निश्चय हेबो युद्धर गोटाए शर्त रे की शर्त जे युद्ध रे जितिबो प्रियंका तारी हबो आउ जे युद्ध रे हारिबो से एठु चली जीवो ठीक अछि मु मध्य राजी मु सता सती कथा को भल पाउथिबी से जदी मते सता सता के भल पाउथिबो ताने निश्चय मु जितिबी देखा जाऊ उठास्त्र युद्ध पाई हेई जा प्रस्तुत ठीक अछि देखिलु तो मो प्रेमर परीक्षा रे मु वर्तमान उत्तीर्ण हो सारी
କିଏ ତୁମେ? ତୁମ ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର, ନାମ ମୋର ପ୍ରମୋଦ। ନାମ ତୁମ ପ୍ରମୋଦ? ହଁ ହଁ, ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମିତ୍ରଭାନୁ। ମିତ୍ରଭାନୁ? ଓ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି। କାହିଁକି ନା ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୋଠାରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ, ହଁ। ଭୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡରେ ନା। ହେଲେ ଦେଖ, ତୁମ ପିତା ଥିଲେ ମୋ ପିତାର ବନ୍ଧୁ। ହେଲେ ଆଜି ଦିନଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବାନି? ହେଇପାରିବା ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଦୁହେଁକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଅଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଛ। ମୁଁ ଏକା ଏକା ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ମିଛରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ହେଲେ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲି ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଜମାରୁ এই ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ବନ୍ଧନଟା ଅତୁଟ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ବନ୍ଧୁ, ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମିଳନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଭୁଲି ବୁଝିବନି ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଠିକ ଆସୁଛି। ଅଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏତିକି ତୁମକୁ କାମନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି।